Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tuhan ditinggikan
suaramu sama-sama satukan hati, katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.
Shalom, Suri Madis. Anuati eta sama-sama sta anu minggu Easter. Jadi jata sama-sama jam peredep ta dalam teringat beragah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sawa memekat. Haleluya. Atas semayang. Daripada tempat sama, tempat anak, ngata tempat Roh Kudus. Amin. Tuhan rengangan. Allah bisa perg. Dan so pergatin dan tuka di kam. Kamu puan so perg penyeraan daya. Mating kayumskan di kam. Ngusuk pikir hati nami bedak berkah Roh Kudus mai. Seun ketek sawur rindu di kam. Nga memuji yadet mai di kudus. Bedak Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jata samanang. Tuhan masih kake. Tuhan masih kake. Tuhan masih kake. Kristus masih kake. Kristus masih kake. Kristus masih kake. Tuhan masih kake. Tuhan masih kake. Tuhan masih kake. Jame tengah aku dosa tak katuan Allah bisa perg. Allah bisa perg sama miri syurga. Kema berdosa rawan kam sebab sarah demi. Berpikir dalam pengenang ke dalam pengenai. Kadram so perg kayu di dalam mindai. Bada amal Yesus Kristus Tuhan kami. Ampun so perg dosa kami dimba. Kepada agennya jahit mai termudi bau. Ia beragah keadaan mai. Amin. Allah bisa perg. Masih diangan. Ampun. So perg dosa angan. Negap angan. Dan so perg mengenai kena. Gangruangan kau diberitan. Adu-adu. Amin. Atas samanang. Beragah. Beragah kala dia nadi sembuh. Dalam ong selamat berkat ke manusia. Ke nganju Tuhan. Ke nyederu Tuhan. Ke nyamah Tuhan. Ke kibas Tuhan. Ke terima kasih ke Tuhan sebab beragah pas. Oh Tuhan Allah Raja Sorga. Allah sama bisa perg. Ngagakam oh Allah nak tambah Yesus Kristus. Ngagakam oh Allah Roh Kudus. Oh Tuhan Yesus Kristus anak tambah. Oh Tuhan Allah biri Allah. Anak sama diteran dosa oh masih kake. Oh Tuhan diteran dosa oh kamat semayang kami. Oh Tuhan di gelutrak teuh Allah sama masih kake. Sebab kami ada kudus. Sebab kami ada Tuhan. Kami ada Kristus sama ngaruh kudus. Lalu bahas ambu dalam beragah Allah sama. Amin. Tuhan rengangan. Atas semayang. Oh Allah bisa perg. So anak tabuk mai Jesus Kristus ka mengarah punya kabes. Kakuka ye nami tiban udi paditan adu-adu. Ngatin tekun kemte kam sieun. Dimun so penuruk mai. Ke dapat penyeraan kena dalam hati nami. Semenaga turun ke bedak selalu penandang penyeraan dalam kerja kami. Bedak Jesus Kristus Tuhan kami, adi udip ngergen perintah sama ngakam ngaruh kudus, selalu ni Allah, neg stui-tui. Amin. Ata guru, ia tadi ngah bahasa, namun di modu, kau netunda ngah bahasa so Injil. Bahasa kitab Payu Amma do tembit so surat Nabi Isaiah utung 25 guru so ayat 6 neg ayat pi. Tepak sedia gawai. Digiti di sendah Zion Tuhan bisa pereg sedia gawai yun so pereg bangsa di ong. Gawai man pinguman adi grua kanok wine adi siabo kena. Digiti ayah rek adi keruman penyusah adi tianti bernyayung so pereg bangsa. Tuan Raja rek si penyikabes neg stui-tui. Ayu rek ngutos rendang beteh so beteh perang na andaya. Kak kadi mengeh adi daya ikinyam dindi ong-ong.
adep Tuhan beh minyu. Kanana menjadi beraknaan renang, ayah tepat tak, atak mbeh nak penyabah tak di ayah, ka ayah mbeh nyeramat atak. Ayah Tuhan, ayah mbeh nak penyabah tak di ayah, ka madin atak mbeh gaen, pawen sebab ayah mbeh nyeramat atak. Ati pengenang kudus Tuhan, Terima kasih Ketua Depak. Basa so kitab payu bau, mit so surat pengandai penyuruh, utung semeng, piguru so ayat taru perupat, ndeg pat perutaru. Peter piguru miu. Aku puan di patah tepak, so pereg daya agi primun. Daya adi taru di ayah kat ndai kayu adi batur, tak taun dog terimai, dek kira ani bangsa i. Angan puan agah adi ipait ka daya Israel, agah kena pasar damai soka Jesus Kristus, adi Tuhan sopreg. Angan puan kerja pengendai bas adi mbeh jadi dindi tarun tanah Israel, piguru so Galili, ripas John nyuse ajar i pasar baptisa daya. Angan puan pasal Jesus so Nazareth, kak munki tepa meren ditunduh i Roh Kudus kak kuasa. Ayuh penuh kak barang yen, ndai pingandai kena, kak pibuak senadan daya adidog nguasa siarap, amai tepa agi nga ayah. Kieh ati membara saksi yen sopreg kayu adi i mbendai di tarun tanah Israel kadi Jerusalem. Kok mena ngeranyen di ayah hukum kabes, masa ayah diaturigang. Pak taru andu ripas ana tepak pakat ayah sokabes, kak beda ayah nandeng. Dah di sopreg daya, pak di bara saksi adi tepak memien. Ana ina kieh adi kok man ngano nga ayah ripas i mekat sokabes. Kak ayah berpesan di kieh, dak nyuse agak kena di sopreg daya, kak bersaksi nang ayah ina siana adi tepak kok tujuan dak jadi arang daya adi udip nga adi kabes. Sopreg Nabi memiu pasar ayah nang sopreg adi sabah adi ayah rek dapat pingapun dosa soka kuasa aden i. Ati pengenang kudus Tuhan. Terima kasih Ketua Depak. Iji kudus dog basa so ini Saint John, utung 20 guru so ayat ni neg semengmai. Beragaka Kristus adik kita. Awarisan-san anu minggu dremigi baba kerep. Mary Magdalene di kakubur ka kiris batu adik ko dogna di lubang kubur meh do kadi. Ayah berkeduh kayen Simon Peter, Simon murid anani, adi Jesus rindu, kakidaan ni ngera. Daya meh tambit Tuhan sok kubur, keeh puan diki ngera na ayah. Jadi Peter nga murid ana adindi, di kak kubur, ngara dua berkeduh pak murid ana, ni raju dia sok Peter, kak meh dia ne kubur. Ayah mutu kak kiris benang linen, pada meret. Simon Peter mendeg tunda kak radus meret ka dalam kubur, ayah kiris benang linen digina. Saman benang adinga merut ubak Jesus. Dehi begaur ngalinan ana pak tibarun sadi adepi. Kak murid ana ni adi dia neg kubur suwa meret ayah kiris kak sabah. Ngeragi bayuh merti pengenang surat kudus adinang ayah des ende mekat so kebus. Ko mena murid ana maad. Mary mijog sien di sepak kubur. Buang isien ayah mutu tinggal ke dalam kubur. Kak kiris dua naan malaikat nen perka budak. Guru dian Jesus kok dong piguring. Ni turak kau bak, kak ni turak ke kejap. Dayung, manik usiken, ngerasiken ayah. Ayah nam, daya mbeh tembit tuanku. Kak deh puan diki ngerana ayah. Ayah begiring, kak kiri Jesus mijor digina. Pada inateng anak Jesus. Dayung, mani ku usien, Jesus siken ayah. Asi jirohmu,
Pak ayah, pikir tukang teyak. Ayah nang dia ayah, kabui ka minah adi tembit ayah bai. Kidaan dia aku diki ka amna ayah. Isa aku di tembit ayah. Jesus nang dia ayah, Mary. Ayah bergirik nura Jesus. Ka nang dalam pimenyo Hebrew, Rabani, reti guru. Denyah tema aku. Jesus nang dia ayah. Sebab aku gibayuh maat ka sama. Pak di ka bara jurutku, ka kidaan ni ngera, aku rek pari kaya adi sama ku, ka adi sama ngan, tepak ku, ka tepak ngera. Jadi Mary Magdalene, penuh di kedaan di bara murid, nang adepi, agi kiris Tuhan, ka kidaan di ngera, kayuh adi i ko kidaan di aya. Ati Injil Kudus Kristus. Puji ke Kristus, adi Tuhan ta. Tema dan tempat sama, tempat anak, tempat roh kudus. Amin. Kudiongin samat anu minggu, sama pedapod, kasramat anu bas, ista di so progta, ada lagi sama ngabarame diatur semayang ista ta dan wate. Berapa mas madis saga COVID ate. Modua sawa ate atada tungang kuruk namun biasa di gereja sta anu ista semayak mun biasa ditandai. Tatu ata jabok di supra kayo hana adi ata munai. Jadi aku dah puan dan wate di TK ate tipoh COVID ate. Mungkin gaya tak, semungki ata cita anu gawai bas ista tak ate. Agi kaya tak gerauh. Agi kaya tak an begaut. Begaut, buka handphone tak, buka YouTube tak, buka Facebook tak. Isa tak bisa bersama. Suak semayak dalam atur. Semayak ada gereja-gereja mengatur. Iat anu semayak anu ista tak. Ate. Kakamai gereja tungang da kuka yang tadah. Semukia tanga. Semukia tak ngapenaban tak. Gaya tak. Agi kata at bukaduh serumba anu ista taate. Pak seraru tadi ngah seraru ademboh tanai ata kanu kerja ata pakai motosikal ata pakai motoka ngah tadi ke gereja bun tak bukaduh serumba anu ista te. Aku nang sakate amai di dalam Injil teja Injil Saint John tok bahasa yang tak dan wate. Tadi ngah cerita pasal murid Tuhan Yesus. Ade bukaduh serumba anu ista ade sebungase jahe. Di ayat 2 Jot daan nang Mary Magdalene meneg ka kubur. Kakania kiris batu. Modok kadi sorbang kubur. Ayi rasu bukaduh bu pari. Ditika no Mary Magdalene gi bayu sabah di penyemekat Tuhan Yesus. Di pas ano teka ia sabah. Ati agi idog daat di ayat. Asemong nuam ayat semong ni no ayat semong mai. Injil Saint John dag bahasa teja. Pak di puun cerita ti teja. Awar sansan.
Derep megi babo karum. Mary bikaduh pari sok kubur. Ayah bikaduh kayan Peter, Simon Peter. Samun murid adindi ada Jesus rindu. Daat nang tadang Tuhan Jesus memeting tia dalam kubur. Jadi kat ngara dingah agak hati. Ngara samah bukaduh ka kubur. Mary munana ke pari bukaduh ka kubur samah ngabara murid tadi bekon. Saint John kedaat nang ngara ada bukaduh. Pak ngara bukaduh mun daya adi berumba. Sama-sama serabut. Sama-sama ad ngarah dengan ngara. Sama-sama anyanat dengan. Sama-sama ad mendog dio ka kubur. Atadah pa mapuat ni sebab nganandai semuti. Pak Mary ko daan te janang tadang Tuhan Jesus. Mendog tembit memeting tia dalam kubur. Ati ini dinge penyusah di bara murid Tuhan Yesus. Tragedi di ngara. Jaka berapa mas madis. Anak kini daripada bara murid Tuhan Yesus bukaduh teja. Mai serumba agah Arab ate. Agah adimedi kedaat ngeranang tadang Tuhan Yesus. Madag tamit sa kubur. Tuot ni, so prog ta ate. Ata seraru bukaduh serumah agah. Baik tiagah kana, baik tiagah harap. Ata serumah amai ata an puan. Ani sebetul riagahan. Jadi aku sabah ke saya nang so prog ta munana gadian do ate dan bas ista ate. Sungguh kata doh tungang mendog serumba anu ista ate dalam gereja ta. Pakata sama-sama berabut ta sama-sama serumba buka handphone ta, buka YouTube, buka Facebook ta. Sata bisa tunda atur semayang adi gereja mengatur anu wate. Pakamay ta siken jadep ta. Mani ta nais muno. Mani ta serebut, mani ta begaut. Mani ta an kuka handphone ta, kuka YouTube ta, buka Facebook ta. Kada ia ta ada puan. Ini jawapan tak. Tada puan semuki terenam. Jadi tada ke puan. Sama ada kayu di tanah yate, di taban penyikana, kada kadiata. Pak kamoy, kita tinggal tebar pemas madis. Orang kayu hati tejah atandai sebab ata anpuan. Ata anpuan. Ini sebetul jadi dan nu ista. Munata dibuka dus rumba. Agah daya di kapung tak dirista. Atas rumba amai ta anpuan. Jadi munana me kayu dijadi di bara murid Tuhan Yesus. Adis bungas anu ista jahe. Ngara sebetul remba bukaduh nuju kandi perkara. Adire ngubah pimudip ngara. Ngara mendog di tinggal rubang kubur adimbo engan. Pakata dingah ani dijadi di ngara.
di ayat may, John daat ng murid dari Tuhan Yesus rindu. Murid dari Tuhan Yesus rindu, ati ina hadap John. Adi nulis Injil ati. Ayo suwa monot ka dalam kubur. Ayo kiris benang linen. Nga benang adi nga monot bak Tuhan Yesus. Agi tebarut digina. Ayo sabah, ayo rasul sabah. John kiris kayo sabah. Pimendogi kakubul tejah berapa mas madis. Mabada pinyabah ke. Mekat timu rati. Growing, you start growing rati. Mupok timu, mupok udip. Ay sabah nang Tuhan Yesus taon sawo memokat sok kabose. Ano ate? Amayata sa kadikunang dotungang manog ka gereja. Paktatu bago ata suwa tuna atur semayang ista ta ate. So YouTube. So Facebook. Kagi sa barata. Tuna atur semayak ngati so gereja di Bokon. So gereja so parais. Mating sarah. Mating sarah tanay mo nana. Pakndi soalat na. Agi ka kayo. Ano teja nimbul pinyabah di ata. Agi kayo hari nagah pinyabah ta. Agi kata ada sawo sabah ng Tuhan Yesus. Sawo memokat sok kabose. Memang tot ndoh tari miman. Agi sobarata Raymond Simon Peter. Mun bara murid Jesus sa dibokon. Disbungas ista ate. Simon begaut bekaduh kakubur. Pakdo sawo sabah di pimekat Tuhan Yesus. Mary Magdalene munana awar sansan ayah kakubur. Pakdo sawo sabah. Diat semang nuam tadi nga kamay do stura jawid nga Tuhan Yesus. Kakamay Tuhan Yesus da bagandot ni. Ayo, taon dari sabah di pimekat Kristus. Kata dinga dalam Injil Saint John tung 20 ayat 27. Peter, Thomas, murid Tuhan Yesus, Thomas. Munana ka? Kamay Tuhan Yesus dengan peruang daya wada tawan. Beratawan di porok nge. Thomas, manon dari Sabah. Pak John teja. John, murid dari Tuhan Yesus rindu. Menog kaista, pakai gaya pinabat na dibakon. Ayo Sabah, pun ida kiris. Ayo Sabah pun do dengar Jesus begandut ni. Ayo Sabah pun yang penting tama tawan Tuhan Jesus di porok ni. Ayo Sabah sebab ia bersaya di pekenang Tuhan Jesus. Ayo Sabah sebab mau dengar Tuhan Jesus kedaan pasal penyekabos pasal pemekat. Di Injil San Matthew tung 9 ayat 20 Tuhan Yesus nang. Tatu John mau dengar pengenang ate. Pengenang di Tuhan Yesus nang di kedaan. Di sakate. Aku dah seondoh di ke Jerusalem. Kakinyam penyusah bangsa Israel. Bangsa Yahudi. Pengubak imam.
bara guru hukum adat Yahudi. Aku redog hukum ko bos. Paktaruh hanuri pasana. Aku redog pakat udip bauh. Kadingi di dalam surat Injil San Luk utung 24 ayat 7. Da patut John do dingah Tuhan Yesus daan di bara sakate. Anak manusia da seendoh. Dog nyerah ke tangan dayak bidosa. Dog masak deregang. Kataruh kandu ripasana. Aya makat udip bauh. Aku berdoa isa so progta dianu ista te manya hata kaos begaut kuka YouTube ta kuka Facebook ta tinggal atur semayak adi gereja-gereja mengatur dan wate pakai saya tak sama-sama bian penyabah adi sawo di penyemokat Tuhan Yesus. Mai kamu ya tada sabah di pemekat anak serati pengunai bas, pengunai kerja penyeramat, pengunai kerja penyerupas, ai tapan na yenta januati tikate jaman jake. Dia jadi kayu au tarun, dia jadi kayu dia meting guna dia tak. Sungguh Tuhan Yesus meting kiri tanda dia tak. Meting gayo Meting kata dingah ayah begandet tak. Mune nai di Mary. Meting gayo data tamak tawat ne. Ata patut tuna suto Saint John. Ata patut besaya, ata patut sabah. Amai ata sama-sama ko dingah. Adap Tuhan Yesus kedaat dia tak. Dalam surat Injil Saint John tung 20 ayat 20 IB. Inang bi berkat ina ngara di Sabah pun ido kirisaku. Ingat berapa mas madis. Dahi ata ina hadi pukaduh ke Tuhan Yesus. Dahi ata banyak tak fikir nang tak bukaduh tuduk Tuhan Yesus. Atak serumah anu ista idanu wate. Pak sebetul berapa mas madis adab Kristus ina ade bukaduh serumah atak. Mai mani serumah atak. Ai serumah atak sebab ia taru natis nang atak rekabos ruru dalam dosa atak. Ai taru nang atak nang semangi tak dari bion pemudip bauh. Ia taru nang ata re adu-adu jadi urut setan. Anak sebab ai nyerah hadepe, yang ngin hadepe. Kabos jatuh regak dia nu hati zaman jah kaya mokat bauh. So pemokate aya mo ngarah kuasa setan, ngarah kuasa dosa. Ngarah kuasa penyikabos. Jadi ia samah kutung. Ia samah kutung pemenang ati ngata. Sungguh tak ada layak. Dia terima, dia dapat, dia suak, kamat. Pengunai bahasa dia naik ati. Pakstegal penyerindu dia tak. Sehingga penyelasi dia tak. Ia ngin dia tak. Ia tak kamat, ia tak dapat dia. Ia data suak kinyame. Apa saka dikonang teja rugi. Kamu yata desaw sabah di pemokat te. Jadi jami ata sama-sama notut jawin tak. Kanuju ka pemokat Kristus sate. Pengenai bas, kerja penyeramat, ada tepat na yang tak dan wati berapa mas madis. Dari bian rati kamai adep tak, dah mendog tedu ayah. Ingat Tuhan Yesus nang,
di Injil San Matthew utung 20 ayat jubi. Ayah nang ada video penuh di ke Galili. Ayah kajet nata di kena. Jadi jak meta sama-sama penuh nuju nutut jawin ta nuju ka pemekati hati. Saat ta sama dapod supra kayu hana di tapak menayan ta di hati di zaman jah. Iya no kerja penyeramat. Terima dan tepat sama tepat anak tepat Roh Kudus. Amin. Ya ta sama mijog. Ya ta sama-sama nang penyaban Aisyah. Aku sabah kendi Allah sama bisa prek tepat regit ngao ngaso pekayu di tateng kedua tateng. Aku sabah kendi Yesus Kristus anak temu Allah. Adi sesama dia sop kayu jadi. Allah soala Jawa sejawa. Allah sawu soala sawu. Aido beranak de non dapat. Ai gindi nga Allah sama. Berai sop kayu medonai. Sebab ata ngasramata ayamun sa sorga. Nga bedak kuasa Roh Kudus amit pergi semberim yang tibet. Nga jadi manusia. Gasus sebab ata aido masak dirigang. Zaman perintah Pontius Pilate. Ayah jerak berasa reseduk kubur, andu ditaruh dan minggu, ayah mekat bau nanyam kenang surat. Ayah maat ke sorga ngagulkrak teuh samai. Ayah mendek bau kebragah jadi ada manusia di kebes. Perintah dah bau nek setui. Aku sabah ke Roh Kudus, adi Tuhan, adi mudip. Ayah ruah sesama ngasoana. Ayah donya mah ngalau puji, bimun nga sama ngana. Ai dimun nabi. Aku sabahkan di Eklesia Katolika Apostolika. Aku ngaku dibaptisa sebab ampun dosa. Aku kajian mekat ayat kabes kau dipenuh dari mandek. Amin. Jatas mayang soprak Eklesia Tuan Tepak dalam Yesus Kristus ngagayan soprak Malaysia nanyam ada bergunai. Tepak di besar prek kamu payu andingah mitik dayak mai dalam Sabah. Kajian dikeh ngaku ada mai di besar prek di darup nyawa sama-sama udip dalam ong dalam penyeluk mai. Keren dikeh beragah mai di dalam ong. Jatas semayang yang soprak Eklesia Tuan Tepak demi ong-ong. Rebis semayang yang at besop ta di province South Asia. Besop berbara besop, rebis besop Donald Juti, the bishop of Kuching, assistant ni. Kasop berbara clergy, baik dan diocese, baik dan parish. Karbis atas semayang yang parish adapta, sin Tuan Tepak di besar preg di berkat. Parish ta ngasop perja Kristen digiti. Tuhan dalam penyerasi mai. Lingas bayar kami. Nguru bangsa tiga bangsa beken dalam aran tinggal ke damai sehingga sabit di sop permusia ngajar hanya sawuk ngabatul. Ditit asmang sop permusia ada digeng kuasa dini ong rebesi reis tak Malaysia Sarawak kat di kapung adapta sehingga di digeng kuasa nyakip kai kuasa ngatur reis tak senar ista dan senang ngasadu. Tuan dalam penyerasi mai. Lingas bayar kami. Kudik menyadu senaran ngara di sangsara sehingga berigen dikam dan senang bayar susah. Harap dia penyeluk mai adida bisa bawa. Ditit tersemayang sop musia di beranam di berang kamun ing. Lebih tersemayang musia di beranam pada COVID-19 ting. Tepat di besar perg ang di beruri jemanja di Yesus Kristus berjaruh berita ubah sok persegerahan. Kemereka mengguri sok beberapa nama di beranam. Lebih didok andam COVID-19 priyati. Kadi sok bersesak hati dari Islamik Malaysia ke Sarawak. Sen dari Islamik besar dalam senang ke Sadu. Sen ke tuang parik namun dawa-dawa naik kerja dan yang penyerahan mai. Jadi kemana ke? Sen ke tuang parik ke gereja mai dan kudus mai di mun di dawa Tepak sama kemete ati
dalam ada nak majar Kristus Tuhan ka di penebawa sami. Tuhan dalam penyerasi mai. Dengan sembahyang kami. Dengan sembahyang mai demi ingat na dari mekabes dan sabah. Yang sama ngarang utung dalam perintah mai aditan ada-adu. Jata sembahyang disok pergi semengi adi mek 3 o. Adi mekabes di sepak kubur baik di kubur taati. Sen semengi ti ngaratir dan senang ngadamai. Tuhan dalam penyerasi mai. Dengan sembahyang kami. Jata sama nang. Nyet miteo sama daru masi. Pada majar Kristus ada kudip amin. Amin. Jata sama-sama nang doa ngadap. O Tuhan masih kepus mele kemeja kudus mai dan sebab ada pemeda tenggen pas sebab ke harap di masih mai di bege di bas ke ada sedang kenang rup tatu di mijo mai pak am ten selalu masih sebab kati ausat ngendis ye di ke man preng Yesus Kristus nganok daya sia ke selalu di raya kaya di dim ke. Amen. Tami jog sudah madis atatina perang Kristus amai badan iro kata medo baptisa katrem ni perang ja meta bijir dem roh kudus kerem damai jame tangge tanah damai kadingan dingata. Diberetkan Tuhan Allah di tepas soprek. Bedak menis mai ke beruti hati juga nami. Di tanah menggen ketengan manusia menai. Ia jadi ruti mudip ia nami. Tuhan Allah dah itu. Diberkatkan tu Allah di tempat sopreg. Benda menis mai ke biar jo angorati juga nami. Wah sebekai kami dengan manusia ia jadi daya Kristus. Ya nok kami. Berkat Tuhan untuk itu. Di atas sama berdoa. Yen penggen adi kodonggen. Dalam tipu lain nanti kayen minggu dua nanti. Kami nak tepat di bas, di kuasa, di beragah, di sangen, di raja. So perkayu di sorga ngaong tenjamai. Kayu di kedapu benda sokam kekam ke kenggen ni. Tapak sama ke semayang mitikan berkat penggit penanak mai di tipu lain ngapang sande hati. Setiap penggen tiaw sama jadi kenal. Kaya daw pakai masang kerja eklesia mai di kampung kami. Di berkat ke ngalinggit ni sang rati sama ada maju dermudip ada maju dem menjabang rati. So perhati kami te pada nama Yesus Kristus Tuhan ngap lebo sami. Amin. Tuhan ngangan sama ngakam. Pakat atingan ini ke Tuhan. Jame tangge terima kasih ke Tuhan lalata. Dene patut tangge terima kasih ngapuji di ayu. Dene ro kena ngapatut. Ge di berangai dalam sopro yeun gen puji kakam. O Tuhan sama kudus. Allah bisa pergadi udi padu adu.
Bada Yesus Kristus anak tambah mai Tuhan kami. Amai berdaya ka menapa langit ngaong menebus ke ka menggen ke Roh Kudus. Para bisi ke memuji kam sebab ragah makat anak amai Yesus Kristus Tuhan kami. So kabes amai aye sawa ina biri pasca di medok semere ka jadi sadis ye nami. Ka teran dosa ong. Sawa bedak mi kabesi aye meperusak mi kabes. Ka bedak makat ia kau di paui dinge ayeng gen dike udi paditan adu-adu sebab hati sama ngaso per malaikat ngaso per isi syurga ngaso per kadima kebes dalam sabah ke ngagaeun hati memuji kam kanang kudus 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 Tuhan Allah yang merintah so per isi syurga ngaong puno ngabragah mai oh Tuhan adil rusangan. Sau braga kakam, oh sama kudus, adi menggen anak tambah mai Yesus Kristus pada jadi ni sadis, adi sedang kena amai dosa preg manusia. Dinga ke oh sama kapai Roh Kudus mai karuti ngaju anggorati. Siat menggen nanti bisa jadi preg ngadia di ke amai negara mana ayuh medojua, ayuh mitruti. Muko ingin puji ayam mirik rutiana, rasu ingin di murid di kanang. Mit, man, ati perongku adi donggen yun ngan, nais muti ngan ateng aku. Muko man, ay mit makuk, rasungin puji kagin ni murid kanang. No, so perengan, sawati daya aku, daya payu bau hari dore dia ngan, nga pege daya, sien dapat ampun dosa. Nais muti tiap karya ngano nga nateng aku. Sebab hati sama. Kena semuti nimun beda anak mai. Pinkabes kep nadeng makat kep praga drema di kegaun pemendag igre kajut. Ngake juga kakam sama ngaruti ngaju angorati. Puji ngasderuami yang sadi-sadi ni sidah ada ayang gen deturigang. Kamat ke drema ye. Berdaso programi di kamar sakramen kudus hati, berisi ngaro kudus mai, kajadi ni dalam eklesia kudus mai, di perenganak mai, Yesus Kristus, Tuhan kami. Bada ayah, sama ngaya, dalam ni tong roh kudus. So, perpuji ngah braga jadi kakam, oh sama bisa preg, neg stui-tui. Amin. Nimun ada Kristus menbawa kami mengajar ke sama nang. Sama mi di syurga, kudus adat mai. Mana perintah mai, jadi an mai dalam nimun dalam syurga. Yen di ke noti pingoman nami. Ampun sarah mi nimun ke ampun sarah dari ke. Tenyanak en subah Pak Provinsi Arab. Amin. Selamat Tuhan engangan. Atak mire ruti. Adian sama dapat utung dalam perang Kristus. Sungguh tak baga atak menip perang sebab sama dapat berutung dalam niruti. Anak diri Allah, kami teran dosa masih kake. Anak diri Allah, kami teran dosa masih kake. Anak diri Allah, kami teran dosa selamat mai.
Sudah madis dalam Kristus. Menang mereka kamat perang ngadaya Tuhan tak Yesus Kristus. Jadi penatang ayah kebersihan ngan. Kamat ayah dalam hati ngan. Ngap nyabah. Ngap puji. Sudah madis tuan semah. Ia ngan diaren. Adi dia dapat suap menang ke gereja kamat sakramen nanti. Jata sama-sama henang. Doa sakramen roh. Oh Tuhan Yesus, amai aku dah bisa kamat kam dalam sakramen perang ngadaya mai madin. Aku ngagaeun hati teken mitek am menegas mengiku madin dalam roh. Oh Tuhan Yesus, menega aku biwisig pibua negap ka tubuh aku ngadep mai madin ngasraro neg stui-tui. Amen. Perang ngadaya Yesus Kristus dengan dipitan adu-adu. Perang ngadaya Kristus dengan dipitan adu-adu. Perang ada Kristus yang diberitaan ada. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Atas mayang. Sama sopra kami. Ingin terima kasih kapuji di kaam. Amai di ka ke jo kam tuduk dalam ada nak mai. Teban ke meringa kaam. Udip ngakabes. Ai kren penyiru mai. Gen di ke penyerasi menis mai. Kakuka tiban beragah mai. Isai ke di berutung perang Kristus. Udip sama ngaya. Dari pemekati. Ke adi nok sama kuki. Teban udip kada beken. Ke adi Roh Kudus nyekal ngen jawa kaso perdaya di ong. Nagap pengarap kami so kayo adimbe kaam sediaya nami. Isa ke ngaso perbanak mai siendo perpas. Kaso perdaya di ong udip yengen puji kademai. Bada Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Allah bisa perg. Terima kasih di kaam. Sebab kamu paan ke ngapreng ngadaya anak mai Yesus Kristus. Medaya ke juga pereng ngasngai ka kaam. Saya jadi sadis kaam. Bedake ruah soti dan kuasa Roh Kudus mai. Saya ke udip kenyerja ikan puji keberagah mai. Amen. Tepat damai adi memekat so kebes Tuhan tak Jesus. Adi pengingat bas biri. So dia semuanya di tanah adu bedangan cukup kena dalam sopra pengenai kena adiangan nai nanyang kepenyeraan i. Kanai ge dalam angan tade kayu kena di serunjawin i. Ngaberkat sama anak ngaro kudus. Sen mendekangan kareengangan neg stui-tui. Amin. Penumeh dalam damai Kristus. Ngaden Kristus. Haleluya. Haleluya.